أدي أبي عاوزله مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنورة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقراين إلى تقت إتبيان تحاول وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترينا عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لينك دمصيت حكي سلام كبرات تخاتلت ليلوتي بخمي صني حكومه مليسنا مصيناكم علينا عن تبو زخدو فيديو سريحنا سي بقى ادونو بموبايل اتي نيره زخونه تكنيك غطيمو نيرو سوري نايلوم مدبنا حج حزي زلخو مدب بزعبا حدش منقسقاس ناي شعبيا بشنخ عسب كوميلونا بعفار زرأيلو زلو مخنياتيو شعبيا بجكاتهم ኣብ ትሕቲኣ ናተይ ባርያ ኢላ ዝቆፀረቶም ሰራዊት ካልእ ካብ ዓፋር ይውለዱ እዮም ካብ ዓፋር ኢትዮጵያ ይውለዱ ካብ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዓፋር ባይዘወይ ኣብ ኤርትራ ይሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ጅቡቲ ይሃሉ ኣብ ሶማል ሓደ እዩ ግን ብሰንኪቱ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካን እቲ ሓፈሻዊ ኣቀማምጣን በቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንበይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንበይኑ ኣብ ጅቡቲ ከምኡታት ዓይነት ምሕደራ እናሰዓሮም ይኸይዳሎም ብርሓደም ስለዚ ነዚኦምን ኣተኣኻኺባ ሻዕብያ ከም ትርእይዎ ዘለኹምን በቃ ብብዝሒ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሸነኽ ጎቦታት ሙሳዓሊ ዝናይ 71 ግንባር 71 ዝበሃል ቡሬ ኮሚሉ ካብ 18 ኪሎ ሜትር ዝበሃል ናይ ዓሰብ ካብ ዓሰብ 18 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ዝርከብ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 37 ክሳብ 54 ክሳብ 74 ኪሎ ሜትር ዝበሃል ግንባር ቡሬ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ናይ ሰራዊትን ኣጽዋራትን ትገብራላ ሻዕብያ ብጀክኡ ኸ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም እንዝንብሎም ዘለና ዓፋር እዮም እዚኦም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ዝኸረዩ ናይ ጅቡቲ ገለመለ ዝርከብዎም እዮም ነዚኦም ኣኻኺባ ሕጂ ትወፍሪ ቀይራቶላት ሲስተም ሻዕብያ በቲ ናይ ትግራይ ክጥዕማ ይኽእል የለን ያ ንሱ ብዘይ ምቁራጽ ትደፍኣሉላ ያ ሻዕብያ ግን ሓይላ ናበይ ይኸውናሉ ናብዚ ንዓፋር በቃ ዓፋር ኢትዮጵያ ጎረረኣ ኣብ ጅቡቲ ዝተመርኮሰ ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ትቐንዲ ኩሉ ነገራት ሃለኽቲ ነገራት ይኹኑ ብሙሎም ንኢትዮጵያ ዘድልዩ ነገራት ንኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዘቐጽልዋ ናይ መዓልታዊ ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ናይ ኩሉ ነገር ወላ መንግስቲ ህይወቱ ብኡ እዩ ስለዚ ነዛ ዞባ እዚኣ ናይ ኩናት ቀጠና ናይ ኩናት ዞባ ንምግባር ከምዘም ትርእይዎም ዘለኹም እናወደበ እናዕጠቀ ኣሸበርቲ ሓይልታት እናኣኻኸበ ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት እናዕጠቀ እናመልመለን ሻዕብያ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓይነት ምንቅስቃሳት ክገብር ጸኒሕሎ ሰራዊቱን ቶም ከምቲ ዝበልናዮ ቶም ናተይ ባራይ ዝብሎም ሰራዊቱን ክንዲ ዝካኣሉ ዓቕሚ ካብ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ዓሰብ ጀሚሩ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ግንባር ቡሬ ጎቦታት ሙሳዓሊ ኮሚሉን ታሕቲ ንባዳ ናብዚ ንሸነኽ ጅቡቲ ዘብል ቦታታት ብሙሉ ናይ ዓፋር ኢትዮጵያ መቋፀሪ ይኾነኒ ዝበሎም ምንቅስቃሳት ጽዑቕ ምንቅስቃሳት ኣብ ምግባር ዝርከብ ሻዕብያ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ኩሎም ዝሓባበሎምን ብጠቕማ ጠቕሚ ገሊኡ ኣገዲዱ ገሊኦም ካብ የመን ካብ ጅቡቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዓሳታት ገፊፍኩም ተባሂሉ ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ኣብ እስር ቤት ዝነበሩን በቃ ኮሙታት እዮም ኩሎም ካብ እስር ቤት ወዲቡ ወዳዲቡ በቃ ኣብዚ ባሕሪ ብናጽነት ክትቆሙ እዚ ባሕሪ ናትኩም እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናትኩም እዩ ንስኹም ኢኹም ዋናታቱ ብጀካኹም ዝፈልጦን ብጀካኹም ዝውንኖን የለን እናበለ ካብቲ እስር ቤት ብዝተፈላለየ ጎስጓስ እሚኒ እዩ ናብ ከምዚ ገድልእ ትይዎም ዘሎ ናብ ከምዚ ዘይፈልጥዎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ከምዚ ዘይፈልጥዎ ብረታዊ ቃልሲ ናብ ከምዚ ዘይፈልጥዎ ኩናት ንኸእትዎም ካብቲ እስር ቤታት ወዳዲቡ ዘውጾም እዮም ዞም ኩሎም ትርእዮም ዘለኹም ብጀካቶም ሓደ ካብ ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ተሓተቲ ብገበን ብገለመለገለ ኩሎም ባይዘወይቶም ኣብዚ ዘለዎም እዚኦም ነዚኦም ሻዕብያ ኮይኖም ዘማኽሩን ዝመርሑን ኣብ ኢትዮጵያ ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት እዮም ኣብ ዓፋር ኢትዮጵያ
سو نزيهم من كالئن حبابيلو نزوم سراويت زيهم سلام إثيوبيا عم مزراق كم تريقوا زلخم وداديبوهم صعوق من قسقاسات كجبر نريق لنا بعسب مال رايو تزقرمكم مالك سلازي إثيوبيا نختفرس شعبيا قريص تلاعيلي عقمس إنو بوتام تعامس إنو كل نجارات مبر إذا حسبوا بتجراي كم معرب تجراي كسب دوب عفار تجراين بحادك زي كوينات ولعون سراويت إثيوبيا أنا من مقال نفتدي خيد بقى عقله خط بلو سراويت أنفتو خط بمقبار تخوينات كجمهوريو حساب نيرو جن كنت عمي كعالتهم بو أبتزرعنا يو زحالة عصرت معالت استخايدة خويناتون بسنك خوميو تخوينات تقاريتو مالتي بر سلام سلازدلي هو حاتين شعبيان فانون سلام سلازدليو كوينات سلازي دلي كوننا قاريت أمو عقم تاتهم يتماناني هوم عقم سراويت إثيوبيا خمنانه عقم سراويت إثيوبيا خبتاتنو إثيوبيا سلامة خزرقوز والعوا خوينات بقى أبز حالة فقزي ناتهم عقم تاتي تمانانيو هو حات سراويتا قد يفوا خوينات مستولعه أجديدا نابت خوينات مسأتوتو ندحريتن نقرميتن نيمان تسقامن زبتن كوين فانو حنساب كوح مسبلة ما تويو خمان كفلت أيكال سلازي شعبيا نزي قمقيمة أو ذا خوينات ندحرت عيقيرا جميرا سراويت مكل خال إثيوبيا عد هالو خاطو تخؤلو تات هالو سوتو قارت أقارت واتا باهيلو مبر بسمين معراب من جمرة بوم سحيلو من سراويت إثيوبيا اسكه نخيد بزي حرامريت تግራይ ዘለዎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዘለዎ ብኡ ከዓ ንጀምር ተባሂሉ ብኡን ምንቅስቃሳት ተገይሩ ሪኹሞ ክልተ ደቂ ሓንትነ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ኮይኖም ደም አፋይሰሞም ማለት ስውነቅ ክብል ኣይከኣለን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሶ ዓቅምታት ህወሓት ተማናኒሁ ዓቅምታት ሻዕብያውን ተማናኒሁ ክጥዕሞም ከም ዘይክእል ምስ ፈለጡ ኣክሽኖም ቀይሮም ሕጂ ከዓ ከም በሓዲ ሻዕብያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም صعوق وتهدراو من قسقاسات بين بعفار بدوب إيرتران إثيوبيان تاين مقبار مسمرات جيبوتي من نهاريا خوينات معكل كوينات مقبار شعوبك حزبي نزم مسمر زند حردا عاطينايو نزم مسمر زند حردا من نهاريا خوينات غيرنايو منغست إثيوبيا عاقم سلازيبلو بقى سراويتون بتون بمعرابن بخالم كساب كلهم بدوب تግራይን አምሓራን دوب تግራይን عفارن صعوقة تهدراو من قسقاساتن كويناتن تكايدنا سراويت كباتاتن سلازي حزب إثيوبيا بعلو خواغو ني إثيوبيا سرعات بلصقنا بغورو يتحانيقو ازيا يحزوا زلو شعبيا مالت كال سراويتو እና ተባታተኑ يم ዝخد زلو شعبياو ናይ ህወሓት ጥራይ ኣይኮነን ዝባታተን ዘሎ ናይ ሻዕብያ ዕድል ብዝገበሩ ናብ ዶብ ዓፋርን ናብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሸነኽ ግንባር ቡርየ ዝመጹ ሓደሽቲ ሰራዊት ብሙሉኦም ዳርጋ ዝበዝሑ بملؤم زي كونه زبزحه ناب إثيوبيا يدهيبلو زنكنا ميدياتات إثيوبيا خقلصو قنينا لوا حدا بمحارنيا زقلصو له بزيا بمحارنيا سي انتهي لقريبو مسيلكم صبق مدبات ناي تخباب زكاتل ميديايو انتهي لقريبو 318 የኤርትራ 318 የኤርትራ ወታደሮች ለመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ እጅ መስጠታቸው ተሰምቷል ይላል። በቡሬ ግንባር በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮች ክፍለ ጦራቸውን እየለቀቁ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን መስጠታቸው ቀጥለዋል ይላል። በዛሬው ዕለት ብቻ አንድ ሻምበል መሪን ጨምሮ 64 የኤርትራ ወታደሮች እጅ መስጠታቸው ተሰምቷል። 64 ወታደሮች ከነ አዛዛቸው ሻምበል በቡሬ ግንባር በኩል እጃቸው ሰጥቷል ይላል። ከ3 ቀናት በፊት በተመሳሳይ መልኩ 254 የኤርትራ ወታደሮች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን መስጠታቸው ይታወሳል። ቁጥራቸው 318 ደርሷል ይላል ክሳብ እስከ ዛሬ ማለት ነው። ወታደሮቹ ከመደበኛ የውጊያ ቀጠናቸው ከተመደበባቸው የትግራይ አካባቢዎች እየሸሹ እንደሚገኙ ተገልጿል። እንደ ምንጮች ዘገባ ከሆነ የኤርትራ ወታደሮች በቡድንና በነጠላ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጃቸው የመስጠት አዝማሚያ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። ይህም በወታደሮቹ ዘንድ እየታየ ያለውን ከፍተኛ መከፋፈል
የሞራል መውደቅ እንደሚያመላክት ተንትኗል። እጃቸውን የሰጡት ወታደሮች በአሁኑ ወቅት በመከላከያ ሰራዊት ጥበቃ ስር የሚገኙ ሲሆን አስፈላጊው ሰብአዊ አያያዝ እየተደረገላቸው መሆኑን ታውቋል። ሕሰቡ 318 አቀዲሞም 254 ብድሕሩውን ከባቢ 70-80 ዝኾኑ በጠቅላላ ብድሕሩውን 64 ገለመለ በጠቅላላ 318 ወታደራት ናይ ሻዕቢያ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዕቁባ ሓይቶም አሉ። ስለዚ ኳሕ እንተይሉ ከዓ ሕሰቡ ሕጂ ኳሕ ከይበለ ከምኡታት ዝተራእየን ዝጀመረ ማለት እዩ። ስለዚ እዝታት ይዘሎት ኩነታት ሻዕቢያ በቃ ክንዲ ዝከኣሎ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ለይትን መዓልትን ጽዑቅ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን አጽዋራትን እናካየደ ዝርከብ ህወሓት እውን ከምኡ ፋኖ እውን ከምኡ ኢትዮጵያ ከዓ ነብሳን ምክልኻል ትዝረቀቀ ዝተራቀ ዝማዕበለ ዘመናዊ አጽዋር ዓጢቃ ሰራዊታ ብዘመናዊ አገባባ ሰልጢና ኢትዮጵያን ምክልኻል ብኩሉ ሸነኻት ብሻዕቢያ ዝዳወበሉ ከባቢታት ምስ ትግራይ ዘዳወብ ቦታታት ብኩሉ ቦታታት ጽዑቅ ወታደራዊ ምንቅስቃስ እናገበረ ይርከብ ማለት እዩ። ሓበሬታና ነዚ ዝመስል ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም አመስጊና ሰላም